today kita akan membahas tentang business letter. Business letter. Sebelumnya kita sudah membahas tentang about the personal letter. And now we will talk about a business letter. But before that, as usual, I will give you some motivation words. Like you have to study hard, the good will follow you. Mungkin this will be a little shock for you because I prepared a mini quiz for you. So please be prepared and answer when I call your name. Okay? First one. Mbak Sini. What is this descriptive paragraph mini quiz? What is descriptive paragraph? Give me one example of present perfect sentence. Please answer number one. This twice a year. She is your classmate. Hampir anjir. Tia, Mike. Astagfirullah. Ngoceh aja Mike nggak ditutup. Oke, Mbak Sini, are you here? Mbak. Guys, do you hear me? Yes, Miss. Sorry. Mungkin Mbak Sininya pingsan. Aduh, jangan dong. Pingsan ngeliat mini quiz dadakan. Harusnya enggak sih. Gara-gara Siti lupa mematikan mic. Maaf. Maaf ya Sini pingsan. Padahal aku ngeduel doang tapi kok kedengeran ya? Karena mungkin mikrofonnya langsung di dekat mulut. Maaf. Sorry. Kalau nggak ada Mbak Sini dulu, jadi kita move ke number two. I call Mbak Endang. Yes, Miss. Could you please answer number two? Number two. Yeah. Give me one example of present perfect sentence. I am watching movie right now. I am watching movie right now. Okay, thank you, Bandang. Number three. Mbak Eka. Saya kan, Miss. Ya, Mbak Eka. Eka and Darwati go to the dentist twice a year. Jawabannya pakai Go. Okay. Thank you, Mbak. Salah ya, Miss? Nanti we will discuss it after that. Number four, Mas Jimmy. She is your classmate, isn't she? Isn't she? Okay, thank you, Mas. Number five, Mbak Darwati.
Mbak Darwati. Knock. Oke, kalau nggak ada, kita skip dulu. Move to Mbak Fitri. Mbak Fitri number 6. She can speaking. Oh, she can speaking. Mbak Harningsi. Ya, Miss. Please now answer number 7. Kok bisa? Baca, Miss. Kenapa? What is common letters? Yang minggu kemarin ya? Iya. Oh, That's right. Yang kemarin sih Miss. Mbak Harningsi. Ya. Did you get the point of the question? Jawab nomor berapa sih, Mbak? Nomor 7. Nomor 7. Kemarin belum masuk. Bukannya kemarin habis dibahas? Iya. Iya, tapi kok masuk. Apakah harus saya yang menjawabnya? Baik. Boleh. Oke, kita skip dulu ya. Iya, skip dulu Miss. Saya nggak masuk kemarin. Oh, oke. Number 8. Oh iya, laptopnya rusak. Iya, kemarin nggak masuk ini. Belum baca yang ini. Mbak Tia. Saya jawab nomor berapa, Miss? Yang bilang saya siapa? Tadi. Mbak Tia nomor 8. Apa nomor 8 tadi? Adjective describes apa? Adjective describe kata sifat. Iya. Kalau kata sifat mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan subjek. Mendeskripsikan subjek. Subjek. Oke, thank you. Mbak sini. No. Mbak Darwati. Yes, Miss, I am. Oke, Mbak sini. Please answer number 1. Descriptive paragraph, right, Miss? Okay. Descriptive paragraph is a paragraph that describing a thing, a place, or maybe a person with detailed information to give the reader more detail about the something that paragraph want to describing. Oke. Thank you. Mbak Utin ada ya? Enggak ada. Oke, we have number. Oh, Mbak Harningsi udah.
Tahu jawabannya? Belum, Miss. Ini lagi. Oke, kita masih ada nomor 7. Mbak Endang tadi jawabannya kurang tepat. Bisa jawab nomor 7? Pak, iya Miss. Nomor Present perfect itu harusnya pakai itu ya, had atau have. Verb 3. Ya. Ya. Jadi boleh diralat Miss. Ya, diralat. Jawab nomor 7. I have watched this movie. Number 7. Bener nggak Miss? Benar. Sama. Bacot deh. Apa sih? Suaranya kedengeran loh. Oke, that's all for the mini quiz. Untuk jawaban Mbak Eka, that's right. Jawabannya go. Terus jawaban Mas Jimmy pakai isn't she. Benar juga. Jawaban Mbak Tia benar juga, tapi dia bisa berdiri sebagai subjek, tapi mendeskripsikan kata benda. Dan that's all. Untuk pertanyaan yang lain kita akan jawab kalau ada sisa waktu. Oke? Now we move about the business letter. So what do you know about the business letter? Have you ever learned before? Udah pernah dengar nggak? Guys. Halo? Suara saya masuk nggak? Iya kayaknya. Why? Ada kok, Miss. Oh, ada ya? Ada. Oh ya. Soalnya nggak ada respon, kirain nggak ada. So, have you learned about business letter before? Business letter? Business letter. Business letter. Iya sama. Kemarin itu kan kita bahasnya tentang personal letter. Jadi di mana it's used to perform it's used to formal situation and that's right. formal language too. Yes. Jadi business letter ini digunakan untuk mengirimkan surat yang secara formal. For example, for your lecturer, for a company, for your boss, and the others. Oh yeah, talking about letter, I have received an email, tugas-tugas kalian, but the something that really you have to know itu tentang bagaimana cara kita mengirimkan email yang secara formal. Because you send an email about your assignment, it should be informal. It should be formal, right?
So, jadi dalam mengirim email itu usahakan ada subjeknya, kontennya, terus nanti kalau misal ada file, filenya di attach. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa email yang bahkan tidak ada subjek atau tidak ada judul dari email tersebut. Jadi waktu saya memeriksa, saya bahkan tidak tahu. Gitu. So it should be written because sometimes if you want to send an email, biasanya emailnya itu memberi peringatan apakah betul you want to send an email without subject. So it means put subject on the email. It's very important. Okay? Okay, the business letter is the first character. Punya kayaknya saya kasih deh Miss ya. Personal letter. Iya, ada yang pakai, ada juga yang tidak. Mungkin mereka buru-buru. Iya, karena rata-rata baru masuk hari ini gitu. Gak apa-apa sih. Kan deadline-nya juga jam 9 tadi. But it's okay. It's just for additional information. Gitu. Jadi untuk kedepannya, semisal ada dosen lain kan bisa dipakai. Gitu. Usahakan menuliskan subjek. So we can know what is this. Karena di email itu kan banyak. Pentingnya subjek biar dosennya nggak bingung gitu. Okay, back to the laptop. Business letter, the first characteristic is using a formal language. Seperti Mbak Eka bilang, it's a formal letter. Jadi kita harus menggunakan formal language. Yang kedua, use informal situation. Jadi business letter itu hanya digunakan untuk posisi formal saja. The third is we have to choose the words and dictation carefully in order to show the respect. Jadi nggak boleh kata yang sama seperti kita gunakan di personal letter kemarin. So in business letter you have to choose the words carefully. Biar yang membaca itu kan orang yang kita hormati ceritanya. So it should be informal. Terus conversational style and the relevance information it should be about business letter. Type business letter. Yang pertama itu ada complaint letter. So complaint letter is the letter that you write to complain about something. For example, you are in a restaurant and you are not really feel good on the service or even the food or something that you want to complain, you can use a complaint letter. Jadi complaint letter itu we cannot write it as a personal letter. Kita harus menggunakan secara formal. So a complaint letter is a letter that is written to deal with a problem situation when something have failed in the situation. For example, the customer complains the restaurant manager about the poor service. Jadi contoh yang lain, the person complained to the neighbor about the water damage. Jadi apapun itu kita menggunakan business letter untuk masalah komplain. What you have to know before writing a complaint letter, yang pertama itu you have to know who you are writing to. Ya, tentu saja. Jadi kita kan nggak bisa menulis surat kalau kita nggak tahu ininya, penerimanya. The second is don't write the letter with anger or threatening. Jadi maksudnya di sini you don't need to write the letter ketika kamu lagi marah, karena kadang kalau kita menulis pada saat kita marah itu we cannot control ourselves. So that's why don't write the letter with anger. Terus the third one is
write the letter less than a week after the problem. Jadi misal you visit the restaurant today dan usahakan write the complaint letter itu before a week. Be realistic and explain what you want to complain. Let them know what is your next plan if they refuse the letter. It's very important karena kadang ada beberapa orang yang refuse something like this. Misal kita komplain terus ada restoran yang nggak peduli dengan hal itu. Jadi you have to write it down what you want to do next if the restaurant refuse your letter. Include the copies of the relevant documents, if any. Give your name and contact, and don't embellish. Be direct. Dan juga yang paling penting itu type it. Jadi kita harus mengetiknya, nggak boleh pakai tulisan tangan. Complaint letter example. Jadi yang pertama ada your address, date, name of contact person, company name, consumer complaint division. Misal divisinya bagian apa gitu. Dan pakai kata dear bla bla bla. On tanggalnya terus I bought something like this. It's too long. So jadi intinya kita menggunakan di sini kan kita memulai isinya. Isi dari suratnya. Terus kita menggunakan kata unfortunately your product or your service has not performed well. Itu jadi bahasanya itu bahasa komplain tapi dengan lembut gitu. To resolve the problem, kita juga bisa memberikan saran what they have to do if we have the complaint. And I look forward to your reply. Maksudnya semoga kita ini direspon dari si pihak itu seperti itu. Dan of course your name. Untuk complaint letter ada pertanyaan? Miss, kalau sexually harassed at school itu masuk complaint letter bukan? Sexual harassment? Yeah, at school. Sexual harassment at school. It's not. I think. It should be a letter like it's a formal letter. Kita bisa menuliskan dalam formal letter, tapi itu bukan complaint. Okay. But I will look for it. I'm not sure, but I will look for it. Okay? Karena dalam keadaan kalau sekolah itu kan beda situasi. Jadi I will make sure. Ada lagi? No. So we talk about the grammar focus about writing the complaint letter. The first one is simple past. Kayaknya kita sudah belajar di minggu pertama tentang tenses. Kenapa kita hari ini belajar tentang simple past? Karena if we write a complaint letter, it talk about the past. It talk about something that have been done. So that's why we write the simple past. Simple past sendiri adalah the tense that is used to talk about things that existed before now. Jadi kejadian masa lampau, masa lalu gitu. Kata inti dari simple past itu adalah kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Pokoknya masa lalu itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Subjek atau objek atau komplement.
Yang pertama, di simple past itu kita bisa menggunakan simple past for completed action in the past. For example, I studied translation yesterday. Or last week I traveled to Paris. Terus simple past juga bisa digunakan dalam bentuk series of completed actions. A series of completed actions di sini, it means like you were doing two activities dalam series, maksudnya dalam berlentetan. So for example, Jimmy finished work to the beach and found a restaurant to eat. Jadi ini juga bisa digunakan untuk keadaan yang berlentetan seperti ini. Jadi dia setelah bekerja, berjalan-jalan ke pantai, dan juga mencari restoran untuk makan. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua semuanya. Another example, like I met Utin and we went to shopping. Jadi ada kata met dan when. Yang ketiga ada single duration. Maksud single duration ini jadi ada rentetan waktu. Misal dalam 1 tahun, for a year, atau all day. Atau all day. All day di sini yang menjelaskan kalau dia itu cuma single duration. Gitu. I need you all day, or we studied English for a year. Posisi dari simple past itu, kalau posisinya di sini past, di sini present, and this one is future. It will be start here and then end here. Jadi dimulai di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Fungsi yang lain dari simple past yang keempat yaitu habit in the past. So we can talk about our habit in the past. We use the simple past tense. Biasanya juga simple past tense, if we talk about habit in the past, we can use this one. Used to ini maksudnya kita dulunya seperti ini gitu, tapi sekarang tidak lagi. Misal, I used to play basketball. Artinya dulunya saya itu bermain bola basket, tapi sekarang tidak lagi. Jadi selain menggunakan kata kerja bentuk kedua, teman-teman juga bisa menggantinya dengan kata used to. For example, I played guitar when I was 15 years old, or tidak ada keterangan when I was 15 years old juga, kita bisa menggunakan habit in the past. For example, Author made. Berarti dia dulunya mengajar matematika, sekarang nggak lagi. The other one is active and passive. For example, I read the Cinderella story, or Cinderella story was read by me. Terus when clause di sini artinya adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, sama kayak halnya yang kita bahas kemarin tentang main clause dan sub clause. Nah, sama dengan ini. Jadi, misal when I went to Taipei, I took so many pictures. Jadi kata when itu bisa menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sama halnya juga kalau dibalik, I took so many pictures when I went to Taipei 101. Untuk simple past kayaknya gampang ya. Gimana, Mbak Mas? Gampang nggak simple past? Ya, kalau masih begini masih 1 tambah 1, Miss. Nanti kalau bikin
Kalau di ujian gitu udah 3 tambah 5 kurangi 7 plus kali bagi. Biasanya yang hal sulit kalau bicara tentang tenses apa sih? Bicara tentang apa, Miss? Tenses. Yang sulit kadang itu ngingat verb keduanya atau verb ketiganya apa gitu. Kalau dia itu pada vocabulary sih. Kalau untuk formula seperti ini gampang ya. Kayak subjek tambah apa gitu. Ya kalau sambil lihat formulanya ya bisa. Enak. Kalau nggak lihat ya bisa juga dong. Harus bisa. Okay, next about past continuous, or we can say it past progressive. The tense that is used to talk about a process. Jadi continuous itu selalu berbicara dengan proses. Dia hal yang antara dimulai sampai berakhir itulah continuous. Jadi sama kayak ini. Dia dimulai di sini dan dia selesai di sini. Yang X ini adalah yang continuous, yang X jaraknya. Menggunakan was atau were, terus kata kerja bentuk ing, lalu objek dan komplement. Past continuous bisa kita gunakan untuk interrupted action in the past. For example, when she called, I was cooking. Jadi kejadian di masa lampau yang bersamaan dengan past continuous. Jadi ketika dia menelpon, saya sedang masak. Atau while we were talking, the bus passed. Ketika kita berbicara, busnya lewat. Gitu. Atau bisa juga kita gunakan dalam parallel action. Seperti I was having a bath while he was washing the dishes. Bedanya ini sama ini, kalau ini itu kan itu interrupted action. It means like apa ya? Hal yang dipotong gitu. Dalam aktivitas yang memotong aktivitas yang lain. Kalau ini itu secara bersamaan. Misal, I was having a bath while he was washing the dishes. That's why we use past continuous with two sentences. The other example, like while the baby was sleeping, the mother was eating dinner. Jadi dia adalah paralel atau yang bersamaan. The other one is specific time as uninterrupted. Like sudah ada waktu yang pasti gitu. Last night at 8 p.m. I was watching movie gitu. At midnight they will have a party. Jadi udah ada time yang pastinya untuk menjelaskan tentang sesuatu proses kegiatan. Another one is about atmosphere. Atmosphere maksudnya a series of parallel action. When I walked to the office, several people were busily typing. Some were talking on the phone, and the customers were waiting. Kita bisa lihat di sini kalau dalam satu kalimat yang panjang ini, they use past continuous karena ini adalah parallel action. Jadi harus harus sama tensesnya. Kecuali when I walk to the office ini ada artinya kejadian yang sebelumnya terjadi ketika hal proses ini terjadi. Repetition and irritation with always. You were always coming late to the class. You was always complaining with the food. Dan ingat, penempatan always ini selalu berada antara was atau were dan kata kerja. Jadi nggak bisa you always were coming late, bisa harus di tengah seperti ini. Aktivasi
sama halnya dengan pelajaran kita minggu lalu. Terus ada notes di sini. There are some non-continuous words that cannot be used in any continuous tense. Jadi nggak semua kata yang kita bisa continuousin. Gitu. Nanti akan tuliskan beberapa kata-katanya. Gimana untuk past continuous? Ada pertanyaan? No. Okay. Now we move to the type of business letters. Yang kedua yaitu business memos. Nah, kemarin kan kita udah pelajari tentang short memo atau yang biasanya kita dapat pada saat graduation or misal lagi nginap di hotel gitu, notes maksud saya. Nah, hal ini hampir sama dengan business memos, tapi bedanya business memos ini digunakan di formal situation. So business memos is a formal short document used to transmit information within an organization that is written briefly, directly, and easily to navigate. For example, the boss needs to inform an upcoming event to all employees in the company. Jadi pokoknya dia biasanya digunakan di company atau perusahaan. Bos-bos yang sibuk gitu kan. So what you have to know before writing the business memos? The first one is present the main point. Ya karena ini memo, jadi diusahakan sesingkat mungkin. Main pointnya itu harus ada. Terus menggunakan easy to read writing style. Terus create a very specific subject line to give a reader an immediate idea of the memo's purpose. Maksudnya di sini if the memo is too long, kita bisa menggunakan specific subject. Jadi the reader don't have to read along the memo gitu. Provide summary dan juga use of format features seperti outline. Untuk menulisnya seperti ini. Jadi biasanya ada to. Untuk siapa? CC di sini maksudnya untuk yang lain gitu. Misal yang pertama ketua divisi acara gitu. Sisinya di sini biasanya para anggotanya. Terus from siapa? Dan biasanya bisa dipakai apa inisial nama penulisnya. Date dan subject. Contohnya ada seperti ini. Simple sih kalau business memo itu hampir sama dengan notes. Next we will talking about the simple feature. Jadi kan kemarin tadi sudah simple past dan past continuous. Kenapa itu digunakan sama complain? Karena complain biasanya sudah hal yang berlalu. Nah, tentang business memos, kenapa kita berbicara tentang simple future? Because the business memos sometimes written for the upcoming events. Jadi hal yang akan terjadi di masa depan. That's why we will talk about simple future. Simple future itself, the tense
that is used to talk about something that starts and end in the future. Jadi dimulai di masa depan dan juga akan selesai di masa depan. Fungsinya yang pertama, if you want to do something in the future, for example, I will buy some fruits tomorrow. Future possibilities. Future possibilities ini maksudnya kita mengira-ngira sesuatu itu akan kita laksanakan atau sesuatu itu akan terjadi di masa depan. We can use simple future. For example, she will win the math competition. Why we can say she will win the math competition? Karena ini possibilities. Mungkin kita melihat dia belajar dengan giat or something like that. Effortnya besar. Jadi we can say the possibilities she will win the math competition. Seperti itu. Atau parallel action. Parallel lagi sama kayak sebelumnya. My mom will send me money as soon as she have read my message. Atau instant decision without plan. Jadi tanpa plan yang kita langsung rencanakan. Misal kita lagi berbicara nih, terus we have the instant decision, like we forgot to buy the gift, and that directly say I will buy it tomorrow. Jadi without plan. Simple future di sini formnya, pokoknya if we talking about future, we have to talk about the will. Jadi pokoknya semua berhubungan dengan future selalu berhubungan dengan will. Atau ciri-ciri future itu menggunakan kata will. Sama halnya tadi past. Kalau past itu selalu berpasangan dengan kata kerja bentuk kedua. Jadi ya setiap tenses intinya untuk menguasai tenses, if we know the characteristic every name of the tenses, we can know everything. Like future itu karakteristiknya will, past itu karakteristiknya verb 2, perfect karakteristiknya verb 3. Next, future continuous sama dengan past continuous. Jadi past continuous adalah proses yang terjadi di masa lampau, sedangkan kalau future continuous adalah proses yang terjadi di masa depan. Progress later than now. Yang menggunakan kata be. Be di sini maksudnya bukan to be, is, are, atau was, were, tapi di sini adalah be yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan kata be. She, subject, will plus be plus verbing, dan object complement. For example, we use future continuous to project ourselves in the future. This time next month I will be going to Bali. Jadi untuk merencanakan sesuatu di masa depan. Atau guessing future events. For example, you will be feeling thirsty after jogging. Using still means continuing event from now until later. For example, in 2 hours I will be studying English. Jadi dalam 2 jam ini saya prosesnya itu belajar bahasa Inggris. Atau yang lainnya bisa refer to continuous event that we expect happening in the future. For example, I will be seeing you in the class next week. Jadi sesuatu yang kita sudah rencanakan di masa depan.
di future continuous ini spesialnya dia ada special terms. Jadi we can use another special form atau formula yang lain, formula yang 3 ini, tapi tetap menjelaskan tentang future continuous. For example, we can using present continuous untuk future events. Jadi even kita menggunakan formula present continuous, but it can means future continuous. Seperti as arranged, we are having a dinner at 7 p.m. tonight. Nah, di sini ada are having. Are having ini adalah formula dari present continuous. Karena dia menggunakan to be plus verb in. Artinya dia present continuous. Tapi akan berarti future continuous karena dia sudah ada kepastian gitu. As arranged. Contoh yang kedua, special terms yang kedua ada will have plus participle to indicate that something shall happen before a certain time in the future. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan will have plus participle itu untuk menjelaskan future continuous. For example, next year the engineers will have worked for this company for 10 years. Terus another terms using simple present for future schedule that cannot be changed by the speaker. Maksudnya di sini kita bisa menggunakan simple present yang berarti future continuous. Tapi hal ini bisa kita pakai simple present kalau dia tidak bisa diganti lagi oleh pembicaranya atau yang bicara langsung itu tidak bisa menggantinya. For example, flight GA 789 arrives at 9 o'clock. Jadi kasusnya di sini itu adalah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita menggunakan simple present, kata kerja bentuk pertama untuk menjelaskan itu. Ada pertanyaan tentang future, simple future dan future continuous? No, Miss. No. Oke. Kenapa? Future kayaknya agak lebih mudah kayaknya. Nah. Dibanding pas ya. Iya. Ya kayaknya sih. Because pas kita menggunakan kata kerja bentuk kedua kan. Yang dimana sometimes it difference with the first verb. Yes. Ya. Dan sedangkan kalau future ya kita menggunakan kata tambah verb-ing aja. Iya. Kata verb-ing aja, kadang juga cuma will be and something like that gitu. Betul. Okay. We will take a break 5 minutes. Okay. Okay, Miss. Next. Miss, ada yang masih belum mengumpulkan tugas enggak, Miss? Ada. Bentar ya aku buka dulu. Kayaknya cuma 2 orang. Miss, tugas saya masuk enggak punyanya Lukitia? Endang baru masuk tadi. Basini. Lukitia Confirm tuh ya.
Mbak My Sini, name's sisa Mbak Sini yang belum. there. Itu laki udah konfirm laki. Lucky, cuy, Lucky. Oh. Lucky Tia Suwaruno. Isi suratnya ada yang lucu, ada Miswar. aku terharu bacanya. Suratku untuk suratnya si ini, si Eka yang lucu. Gatle. Oh my god, itu surat cinta untuk ini. Iya. Please lah tolong. Oke. Nggak ada pertanyaan tentang future continuous. Oh, Miss. No. So, kalau gitu jangan dapat dong. Okay, activity one. Please make each simple future continuous. Sorry ya, salah. Simple past dan past continuous. Ya, saya bikinnya udah itu, Miss. Udah apa? Yang tadi? Enggak apa-apa. Iya. Buat yang baru. Gimana? Sorry. Mistype. Jadi, please make of each. Jadi satu simple future, satu future continuous, satu simple past dan satu past continuous. Contohnya. Saya tunggu di chat. Dah, saya udah bikin future perfect sama present tense. You can write another one. Padahal itu saya sudah membikinnya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Nggak apa-apa. Dikirim. Because we have the form here. So it should be easy to make it. Ya, artinya Mbak Eka tadi effort dong, karena kan nggak ada contohnya. Tapi bisa buat, wah hebat. Tangan dong. Gimana, Miss? Tadi kan nggak ada contohnya untuk yang perfect itu. Nggak ada contoh di sini yang kita pelajarin hari ini. Tapi Mbak Eka bisa buat contoh kalimatnya. Artinya yang mana, Miss? Yang perfect. Yang tadi sebelum yang future saya perfect. Iya. Yang present tense. Oh, kan dulu udah pernah diajarin, Miss. Iya. Maksudnya nggak ada di materi kita hari ini. Oh iya ya. Iya, artinya hebat. Tapi saya pakai bikin kalimat itu ya nggak apa-apa, Miss. Iya, nggak apa-apa. Ini harus dibacakan apa diketik aja, Miss? Diketik aja. Aku tunggu di chat di sini ya. Oh, di chat sini. Oke. Iya, diketik di sini, guys. Jangan lupa subscribe ya, guys. Iya, like, subscribe dan share ke semua teman-teman Anda. Aku kasih waktu 7 menit kali cukup ya? Atau kelamaan? Cukup. Kok cuman Mbak Eka yang typing? Yang lainnya mungkin pingsan. Jangan pingsan dong, guys.
Kepencet nih. Belum selesai, maaf. Nggak apa-apa. Bentar, mungkin kayaknya ada yang nggak sempet dengar tadi. Teman-teman yang lain gimana mengerti untuk pertanyaannya? Pertanyaan tugasnya. Mas Jimmy paham nggak? Mbak Tia? Paham, Miss. Oke. Paham. Saya nggak bisa ngetik. Oh, nggak bisa ngetik ya? Nggak bisa. Oh, kalau yang nggak bisa ngetik bisa diucapkan. Punya saya sudah, Miss. Luhan lusuh. Tia, baca punya Aing, Tia. Luhan goes to football practice every Sunday. The EXO concert solution cosmic structure. Yang present tense baca deh, Tia. Aduh, panas Aing. Kebuncinan Aing. Luhan goes to football practice every Sunday. Light is. Aduh, saya nggak bisa ngetik. Saya harus ngomong ya. Sebenarnya itu tergantung amal dan ibadah. Berarti amal ibadah lu sama Mas Jimmy itu kurang. Astagfirullah. Yang nggak bisa ngetik itu karena harus lagi kerja ya. Enggak juga, Miss. Kemarin hari apa? Kemarin kayaknya. Kelas kemarin tuh saya juga kan nggak bisa ngetik bila ya. Apa kelas 1. Teknis saja, Miss. Teknis. Oh, Sinyalnya mana ya? Lama kali kau. Mbak Mas udah makan malam. Makan hati udah, Miss. Jangan makan hati. Kasihan. Soalnya itu saya lagi dicuekin Mas Jimmy, jadi makan hati. Mana nih Mas Jimmy yang nyuekin Mas? Jangan nyuekin perempuan. Mas Jimmy itu sok cuek sih sama saya, Miss. Oke, Mbak Endang style. Mbak Jimmy. Mbak Eka simple future-nya udah benar. Luhan and life will be celebrated. Luhan dan Lai itu nama EXO ya? Siapa, Miss? Gimana? Luhan dan Lai. Mantan. Xiumin dan Lei itu mereka member semua. Luhan udah mantan. Tapi saya suka Simple future. karena Tuhan. Gimana? Simple future. Xiaomi his concern. Untuk future continuous-nya juga udah benar. Xiaomi will have done by the end of this year. Yes, that's right. Kalau yang
apa yang nomor present tense itu sebaiknya nggak usah pakai was. Jadi bilang aja Luhan plays football practice every Sunday. Atau bisa juga Luhan practice. Jadi practice-nya ini berposisi sebagai verb. Practice football every Sunday. Oke. Tapi kalau Le is my new boyfriend itu udah bener kan? Iya bener. Dan present. Benar berarti memang Miss. Bener tensisnya Mbak. Ya bener itu pacar saya. Kenyataannya ya semoga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya aku nggak tahu Le itu siapa. Jadi aku nggak bisa. Oke. Bucinan terciptakan saya, Miss. Mbak Ekan, finish. Mbak Sini, future. They will not come to Taiwan this month. They will not. Oke. Untuk future-nya, that's right. Future continues. We will be watching a horror movie on this Cinemax Sunday. Mungkin in the Cinemax juga benar. Atau bisa juga menggunakan kata the in the Cinemax Sunday. Tapi mungkin ini posisinya kita lagi nunjuk Cinemax-nya itu. Bisa menggunakan kata this. Terus future perfect. We will have not eaten lunch before we get to the airport. Kita tenang. Yes. Present. I have been reading. Nah, untuk present ini present di sini maksudnya simple present kan? Nah, kalau simple present itu kita tidak ada berbicara tentang been ini, Mbak. Jadi kalau present itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Habit, kebiasaan atau fakta. Gitu. Jadi kayak misal tadi Mbak Eka, Le is my boyfriend. It's a fact. Maksudnya itu ya. Ya itu fakta. Ya, itu ya fakta. Aduh, bingung mau ngomong apa. Ya. So it's a fact. Jadi kita nggak bisa menggunakan has been di sini. Kalau bisa digunakan kata live. I live in this place for 4 months, for example. Gitu. Oke, Mbak Sini. Mbak Sini. Yes, Miss. Ngerti nggak? Thank you for the correcting. Okay, it's okay. Thank you juga. Oke, kita move ke Mbak Atun. Yang pertama, I will take school examination next month. Simple future. That's right. Yang kedua, simple future continuous. Risa will be sleeping at yes, that's very good. Karena ada keterangan waktu. We attended the festival last week. Yes, that's right. Simple present tense. Male sleeps 7 hours kalian di sini. Every night during the week. Yes, Mbak Atun juga udah. Betul. Terus Mbak Endang. I will go to park. I will go to park. Oh, okay. Simple future. That's right. Future continuous. I will eating Chinese food on this Sunday. Yes. I went to Ireland last week. Then past continuous. I was cooking my sheet for English.
Yes, Mbak Endang juga udah benar. Simple future adalah kisah Bali next week. Halo, Mas Jimmy bisa diucapkan kalimatnya. Okay. Future, I will go to the market tomorrow morning. Future continues, I will be the upcoming week. Saya ulangi. Simple future, I will go to the market tomorrow morning. Future continues, I will be attending the show in the upcoming week. Simple past, I talked to her last week. Past continues, I was trying to escape when she came in. Future, to escape when she came in. Future perfect, I will have launched my club. Future continuous, simple past, dan future perfect. Oke, bisa ditambah. I will have launched my clothing line by this Thursday. Launch-nya gimana tulisannya? Plus ED. Oke. Thank you, Mas. Batia. Welcome. Mbak Laki. Yes, Miss. Okay, please. Your example. Simple future. Johnny will go to Bali next month. Next month. Yeah. Kalau present continuous. Yeah. Mbak. Gak ada suaranya, Mbak Tia. Loh. Taeyong is dancing very well. Mbak Tia ulang future continuous. Future continuous. Continuous apa future continuous, Miss? Future continuous. Yang ini. Future continuous. Yang will be plus verb ing. Taeyong will be apa ya? Missing. Tuh kan. Taeyong will be dancing in the next concert. Okay. Simple past. Simple past. Miss, sorry, itu simple past sama past continuous saya bikin lagi itu, Miss. Oh iya, oke. Simple past. Simple past. Kata kerja bentuk kedua. Johnny was wrote a letter for his friend. Johnny wrote a letter for his friend. Okay. And the last one, past continuous. Past continuous. She isn't singing that song. She was. She wasn't. Sorry. She was not singing that song. Yeah. Okay, thank you, Mbak.
Kamis. asked me to go last night. That's right. I was always watching Detective Conan. Yeah, that's right. Thank you. And we move to the third one. Letter to editor. Nah, letter to editor ini biasanya kita gunakan kalau kita ada sesuatu yang ingin ditampilkan in the newspaper, magazine, or other regularly printed publication. Biasanya yang jago nulis ya jago buat atau harus jago buat letter to editor. Jadi contohnya someone wants to give a suggestion about his or her idea. Terus talking about an issue that you think is very important to be spoken. Gitu. Jadi pokoknya letter to editor itu kalau kita mau menambahkan sesuatu ke dalam magazine atau newspaper. Biasanya ada di halaman awal dari newspaper atau magazine. What you have to know before writing the letter editor? Yang pertama, open the letter with a simple salutation. Of course, jadi sapaan yang simple. Grab the reader's attention. Ini paling perlu karena our letter will be on display on the newspaper and magazine. Jadi harus attractive. Explain what the letter is about at the start. State your opinion about what should be done. Explain why this issue is so important. Give evidence for any price or criticism. Present additional data. Jadi, for example, ada data-data pasti gitu. Misal tentang berbicara tentang ide kalian dalam menghadapi wabah corona ini. Jadi ada data-datanya. Di bulan pertama segini dan segini seperti itu. Keep it brief. Sign the letter, then keep your letter under 300 words. Jadi nggak usah terlalu panjang. Contohnya seperti ini. Ada your name, your address, editor's address, then what you want to explain. And more needs to be done to tackle alcohol disease, something like that. Jadi your opinion, your idea yang mau di-publish itu bisa menggunakan letter to editor. Nah, grammar yang kita gunakan untuk menulis letter to editor itu adalah grammar yang sangat menarik menurut aku. Grammar gerund dan to infinitive ini adalah salah satu grammar yang sangat berguna untuk dikuasai. Kenapa saya bilang berguna? Karena dalam tes TOEFL itu gerund dan to infinitive adalah sentences yang paling sering muncul dalam soal written structure. Jadi gerund sendiri is a noun form from a verb. Jadi gerund itu sebenarnya adalah kata kerja yang dibendakan. Kenapa dia bisa dibendakan? Dia dibendakan dengan tambahan kata ing di belakangnya. And can be stand as a subject or object. Jadi bedanya gerund sama present continuous, kembali lagi kita berbicara tentang present continuous. Karena kan kalau continuous itu kita memiliki ciri-ciri dengan ing. Kalau continuous. Tapi ingat, continuous itu tidak bisa dikatakan sebagai continuous kalau dia tidak ada to be di depannya. Seperti to be is, to be dan to be are. Jadi kalau kalau verb ing yang tidak ada to be-nya artinya dia itu gerund. For
For example, like this one. Swimming is a good hobby. Nah, swim sendiri adalah kata kerja. Tapi dia ditambahin berubah menjadi gerund dan stand as a subject. Jadi kalau di sini dia sudah menjadi subjek. Dan ini kata kerja. Yang fungsi dari gerund sendiri yang pertama, gerund itu bisa berdiri sebagai subjek seperti contoh di sini. Contoh yang lain adalah singing makes me happy. Makes di sini adalah kata kerja. Yang subjeknya adalah singing. Another example, gerund comes after preposition. Jadi gerund itu bisa juga berdiri sebagai objek. Dan dia muncul setelah preposisi in, on, at, dan sebagainya. Contohnya, Lucky, Mbak Lucky is interested in going abroad. Jadi kata kerjanya is, subjeknya Lucky, dan objeknya adalah going abroad. Jadi dia bisa berdiri sebagai subjek ataupun objek. Yang ketiga, gerund as a part of if the object. For example, Endang enjoys reading very much. Jadi karena objeknya itu kan satu seperti ini. Nah, dia bisa saja menjadi part of the object dengan kata reading. Itu tentang gerund. Jadi kadang hal yang paling lucu itu adalah gerund. Kadang orang mengatakan gerund itu adalah kata kerja. Padahal gerund itu ya bukan kata kerja. Gitu. Jadi yang paling lucu seperti itu. Dan to infinitive juga sama dengan gerund. Jadi dia itu bukan kata kerja. To infinitive is a 2 plus verb 1 form that stand as a noun or verb and followed by the object. For example, the students study hard to pass the exam. Jadi di sini ada subjeknya. Kata kerjanya adalah study. Pass di sini sebenarnya kata kerja juga, tapi karena dia berdiri sebagai to infinitive, makanya dia berfungsi sebagai noun. Nah, kita lihat perbedaannya. Jadi di dalam gerund dan to infinitive ataupun bare infinitive ini adalah kata kerja bentuk pertama yang tidak berfungsi sebagai kata kerja. Jadi bare infinitive itu verb 1. Kalau to infinitive 2 plus verb 1. Kalau gerund adalah verb 1 plus ing. Contohnya yang aturan yang pertama, some verbs seperti begin, bother, can be, cheese, continue, feel, intend, propose, dan start itu adalah take either to infinitive or gerund without change the meaning. Jadi ketika kata kerja ini muncul, setelahnya itu biasanya muncul to infinitive atau gerund. Tapi kalau kita menggunakan salah satunya itu tidak akan merubah arti dari kalimatnya. For example, the interviewer began to ask questions. Dia menggunakan to infinitive di sini, to ask. Atau contoh lain, the interviewer began asking questions. Menggunakan gerund pun artinya tetap sama. The interviewer memulai untuk menanyakan pertanyaan. Itu. Aturan yang kedua, setelah beberapa kata ini seperti hate, like, love, prefer, either to infinitive or gerund can be used. Jadi
ketika kata kerja ini muncul, to infinitive ini dan gerund bisa digunakan. Tapi to infinitive digunakan untuk jika statementnya itu benar dalam situasi yang lebih spesifik. Sedangkan kalau gerund digunakan untuk situasi yang lebih umum. Contoh, to infinitive, I like, ada kata like, jadi muncul to infinitive. To swim, kenapa dikatakan dia sebagai yang spesifik situation? Karena di sini dijelaskan lagi ada Marina Beach. Jadi tentang sesuatu yang lebih spesifik. Sedangkan jika kita menggunakan gerund, itu sesuatu yang lebih general. Jadi ditulis saja in the beach, nggak disebut nama tempatnya. Seperti itu. Rules yang lain, beberapa verb setelah advise, allow, encourage, permit, dan recommend take gerund when there is no object, but take to infinitive when there is object. Jadi ketika ada objek, kita bisa menuliskan gerund, tapi jika tidak ada tidak ada objek, kita menuliskan gerund. Jika ada objek, kita menuliskan to infinitive. We can see the difference here. Miss Nisa allows opening the book, and Miss Nisa allows us to open the book. Jadi jika kita tidak mau menuliskan objeknya, you can use gerund. If you want to write the object, you can use infinitive. Tapi itu hanya berlaku untuk advise, allow, encourage, permit, dan recommend. The fourth one is after some verbs seperti remember, stop, go on, need, mean, regret, dan try. Itu either to infinitive or gerund can be used, but the meaning is different. Bedanya sama ini, itu meaningnya sama kalau kata kerja yang ini. Tapi sedangkan kata kerja yang ini, meaningnya itu berbeda. For example, do you remember giving the car key to Miss Darwati this morning? Ini maksudnya karena dia menggunakan gerund, kata giving di sini. Dia menggunakan gerund, makanya referring-nya itu untuk ke masa lalu, gitu. Sedangkan jika menggunakan to give atau menggunakan infinitive, do you remember to give the car key to Miss Darwati tomorrow? It means referring to the future. Two more. Some verbs followed by an object where infinitive can be used to indicate complete action. Sedangkan kalau gerund untuk a part only. Jadi kalau menggunakan infinitive itu untuk complete action, sedangkan gerund menggunakan untuk part action. Nah, infinitive di sini infinitif bukan to infinitif lagi, tapi infinitif betul-betul kata kerja bentuk pertama, tapi dia tidak berdiri sebagai kata kerja. Dan itu bisa muncul setelah kata feel, listen to, notice, see, smell, dan watch. For example, I heard Yeni play a song, dan on the guitar. Nah, heard di sini adalah kata kerjanya. Play adalah infinitif. Jika kita lihat di sini, ini adalah complete action. I heard Yeni play a song on the guitar. It means I heard the entire song. Maksudnya dia complete action atau kegiatan yang full gitu. Sedangkan yang kita menggunakan gerund, I heard Yeni play a song on the guitar. It means I heard part of the song. Jadi artinya yang berbeda ketika kita menggunakan infinitif ataupun gerund.
And the last one is some verb can be followed by bare infinitive. Bare infinitive ini adalah infinitif tanpa to. Contoh can, could. Ini itu kita bisa sebut sebagai modals. Can bentuk pertama, could bentuk kedua, had better, may sama might, must, needn't, shall, bentuk keduanya should, will, dan would. Jadi bare infinitive itu bisa muncul ketika ada modals. Seperti do you remember giving kok ini ya? Jadi contohnya seperti I will go to the market. Jadi setelah kata will ada muncul kata go. Seperti itu. Maaf contohnya enggak ini. Do you have a question about gerund to infinitive dan bare infinitive? Oh, Miss. No. Yang lain? Yang lain pingsan. Pusing. Yang mana dipusing, Mas? Banyak. Iya, enggak semua sih. Harusnya gerund intinya kita nggak boleh terkecoh jika ada muncul kata kerja bentuk ing. Yang paling inti itu. Karena kata kerja bentuk ing tanpa to be seperti was were, am isar itu artinya dia adalah gerund. Pokoknya kita nggak bisa sebut dia sebagai kata kerja lah. Itu. Cuman perbedaannya adalah fungsi dari setiap masing-masing kata kerja itu beda penggunaan gerund. Itu sih. Dan biasanya kalau seperti ini saya cuman hafal ini B, B, C, B kayak gitu. Bisa lah, Mas. Bisa kan? Okay. If you have any question, jangan pasrah dong. If you don't have any question, let's do the activity. Oke, kita kasih Mas Jimmy deh, number one. Coba Mas, dijawab. Miss Harningsi seems having good mood this morning. Why you put having? Ada simnya. Kita lihat mana ya sim. Terus ada this morning-nya juga bisa indicate past. Yes. Jadi kata kerjanya yang mana Mas? Yang having atau sim? Kata kerjanya having. Are you sure? Sim. Bukannya to have ya Mas Jimmy? Are you sure pakai having? Yes. Kita lihat. Nah, di sini karena kata sim, bentar.
Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada Miss Herningsi Sims. Posisinya adalah simple present. Nah, kata Sims di sini kita harus melihat dia verbnya di aturan mana. Jika tidak ada di aturan verb itu kayak di sini atau di sini. Tidak ada ya. Artinya kita bisa menggunakan keduanya. Kita bisa menggunakan to infinitive atau to gerund. Jadi artinya dia a free verb. Kata Sims ini. Jadi kita bisa menggunakan having good mood this morning ataupun kita bisa menggunakan to have good mood this morning. Miss, tapi di modul halaman 3.38 Sims itu pakainya some verb are followed by to plus infinitive. Itu Sims ada. Ada ya? Jadi pakainya to dong. Di halaman 3.38. Wait a minute. Oh iya, sorry. Itu ada Sims kan? Berarti pakainya to. Oh iya. Karena dia ada di aturan to infinitive, so it should be to have ya. To have. Iya, oke, thank you Mbak. Jadi harus pakai to have mas. To have good mood this morning. Untuk alasan tadi kenapa kita untuk alasan Mas Mili tentang menggunakan this morning ini tidak ada hubungannya sebenarnya sama penginputan gerund ataupun infinitif di sini. Itu jadi intinya adalah kita harus mengetahui verb di sini. Saya sendiri juga tidak tidak hafal. Iya, tidak hafal untuk semuanya. Makanya saya cuma hafal yang di sini. Dan emang harus ada listnya. Gitu. Oke, Mbak. Baika number 2. Oh, number 2. Do you remember blah 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 visit your grandfather in the hospital last night? Jawabannya mana tadi? Jawabannya adalah visiting. Yap. Ya, remember itu ada di sini. Yap. Nah, remember juga bisa digunakan to infinitive dan gerund. Tapi kalau kita menggunakan gerund, membahas tentang past. Sedangkan menggunakan future untuk to give atau to infinitive. Sedangkan ini ada kata last night ya, Mbak. It means simple. It means kata lampau. Yes. Jadi bisa menggunakan visiting. Nah, oh iya, mungkin Mas Dini tadi melihatnya ini. This morning di sini juga bukan simple past. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena di sini Sims. Sims ini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi dia artinya simple present, bukan simple past. Gitu. Number 3, Mbak Tia. Ini sama nih. Tia, woi. Mbak Tia.
Wah, nggak jelas nih orang ketemu. Ya, woi. Kita lihat siapa lagi yang ada. Batia, Mbak sini. Yes, Miss. I am Number 3. number 3. Okay, let me try. Do you remember blah blah blah? Visit your grandfather Sorry, in number the 3 hospital. di sini, Mbak. Nomor 3 di PowerPoint. Okay. I am terribly tired. I need blah blah sleep right away. The answer is to sleep, Miss. To sleep ya? Yeah. Why? Karena they need to sleep right away. ada kata kerja apa? Need. Yes. Ada kata Need-nya itu, kerja Miss. lalat lagi. Ada kata kerja need, so you have to put to infinitive. Here. Sorry. Ya, Miss. Laptopnya lalat. Laptopnya lalat. Okay, next. Number 4. Mbak Darwati. Darwati nggak tahu kemana, Miss. Udah dicariin nggak Tadi yang Mbak respon dia. Mbak Endang. Yeah, Miss. Number 4. When does Sophie expect blah 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 leave for New Orleans? Kata expect. Expect harusnya menggunakan Are you sure, Mbak Endang? Iya sih. Mbak Endang jawabnya apa? Leaving. Kata kerja expect itu must be follow dengan To. yes, To. infinitive. So it must be to live. Yes. Ini tanda tanya. Oke, Mbak Endang? Iya. Oke. Bahar Nengsi. Number 5. Ya, Miss. Yeah, number 5. Please. My daughter prefers to read science fiction. My daughter prefers To read. Ya sih. Nah, jika kata Science prefer muncul, kita bisa menggunakan gerund ataupun infinitif. Bedanya apa, Mbak? Kenapa menggunakan pakai infinitif? Maksud ya mau apa sih? Present ya, Miss? Present bukan sih? Bukan. Jadi di prefer itu kan dia bisa menggunakan gerund dan infinitif. Kalau gerund itu sesuatu yang general.
Sedangkan infinitif sesuatu yang lebih spesifik. Yes. Jadi kita karena dia ada menuliskan tentang science fiction, artinya spesifik kan? Jadi to read gitu. Bukan dilihat dari itunya ya, Miss? Apanya? Tensesnya? Past tense bukan Mbak. Bukan. Nggak ada hubungannya. Gitu. Number 6. Kembali lagi ya ke Mas Jimmy. Nomor 6. 6. Oke. Mas Jim? Mas Jimmy. I hope he's okay. Yes. Number 6. Are you okay, Mas? Oh my god. Kamu cute banget, Mas Jimmy. Iya, aku penasaran jadinya sama Mas Jimmy. Intense. Master. Natalie intends to write a letter to headmaster. Natalie intends to write a letter to headmaster. Kata intends di sini bisa digunakan keduanya ya? Yes. Bisa menggunakan tanpa mengganti meaningnya, artinya. Yes. Jadi bisa menggunakan bisa menggunakan to write or even writing. Number 7, Mbak Eka. Number 7, Mas Jimmy. Number 7 ya? Iya. Mr. Jimmy. Halo. Mr. Jimmy. Mas Jimmy promised to explain the history of Taiwan. Ya, karena ada kata promise. Jadi harus diikuti dengan kata kerja. Harus diikuti dengan infinitif. Number 8, Mbak Sini. Mbak Sini. Yes. Number 8. I miss being with my family. I miss being with my family. Yes. Nah, kata miss ini aturannya gimana? Miss hampir being. So, hampir sama dengan itu ya, Miss. Ya, kita harus menggunakan gerund ketika muncul kata kerja miss. Tuh. Jadi harus lebih general. Number 9, Mbak Endang. Mbak Endang, are you here? Mbak Endang Susilowati mlebu kandang piambong sapi. Itu lagu apa sih? Enggak kesambat. Mbak Endang. Gak ada ya? Oke, Mbak Herningsi aja. Number 9. Mbak Herningsi. Nomor yang ada 7 sedang menyambungkan. Oke, kalau gitu Mas Jimmy kembali lagi. Mas Jimmy lagi. Kok saya dilewatkan?
Setelah Mas Jimmy kan urutannya di sini Mas Jimmy dulu terus Mbak Eka. Oh iya, Mas Jimmy dulu baru saya. Oke, Mas Jimmy, Mas you're Jimmy first. number 9 Ladies dan Mbak first. Eka number 10. Mas Jimmy, ladies first. Ya udah, kalau Mas Jimmy bilangnya ladies first, ya udah Mbak Eka nomor 9. Enggak, maksudnya saya mempersilakan Mas Oh. Jimmy. Mas Jimmy, ladies first. Oke. Number 9 Mas. Chasing rats. Halo? Mas Jimmy, This cat chasing rats. Casing? Rats. rats. Rats itu apa sih? Tikus. Tikus gede. Kalau tikus kecil? Tikus kecil, Miss. Kalau yang gede itu namanya koruptor. Mice. Oh. Aduh. Kok jadi koruptor? Ya, Brats, cat, loves, chasing, rats. Jadi kata love itu kalau kita berbicara tentang general, kita menggunakan gerund dan spesifik itu menggunakan to swim. Kalau yang spesifik itu biasanya kayak misal dia chasing rats on the bla 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 gitu. Jadi lebih spesifik lagi. And the last one, Mbak Eka. The last one. Cita regretted to tell atau telling her meeting with Sini. Keduanya bisa dipakai, Miss. Keduanya bisa dipakai karena ya kalau pakai to itu berarti to be sorry about something. Kalau maksudnya gimana sih? Ya, dia kayak ya merasa bersalah about something gitu karena dia udah mengatakan itu kepada Susi. Kalau nggak pakai to, kalau pakai regret itu berarti sama aja dong. Sama aja berarti. Berarti bisa spesifik, bisa spesifik, bisa general ya, Miss. Iya. Yes. Any question? Karena laptop saya nggak bisa di. Halo, Miss. Iya. Halo, siapa itu? Itu saya. Oke, Mbak Herningsi. Iya. Kenapa? Itu tergantung yang spesifik generalnya apa emang ada rule? Oh, ini harus diikuti sama. Iya, ada rulesnya, Mbak. Mbak. Jadi setiap Enggak tergantung spesifik itunya. Kalau yang tergantung dengan spesifiknya itu untuk kata kerja hate, like, love, dan prefer. Oh. Gitu. Untuk kata kerja yang lain memiliki aturan sendiri seperti kata begin, brother, dan yang lain itu tidak ada untuk spesifik atau generalnya. Berarti kita harus benar-benar lihat itunya ya. Iya, itunya. kata kerjanya. Jadi kata kerjanya yang bisa mengetahui itu harus di follow gerund ataupun infinitive. Sih. Oke, Mbak, ada pertanyaan yang lain? No, Miss. No. My PowerPoint gets stuck again. So, be prepared for the next presentation. Next presenter itu kelompoknya Mbak Eka, Mbak Darwati, Mas Ahmad, dan Mbak Sita. Oh iya, Mas Ahmad yang nggak bisa hadir ya minggu depan. Mas Ahmad itu masih belum pasti, Miss. Dia bisa speak up atau enggak. Oh, oke.
Kalaupun nanti Not sure. nggak ada speaknya, mungkin I will think about it. Gimana how to replace the presentation. Dan juga so next week itu bakal saya bagikan skor rubrik untuk semua peserta ini, untuk semua mahasiswa, dan kita akan menilai presenter, dan rubriknya itu nanti bakal dikirim ke saya. Jadi saya tidak menilai sendiri. Masing-masing juga akan menilai. Bahkan dirinya sendiri pun akan menilai. Jadi misal grup pertama akan menilainya, akan diberikan rubrik skor juga. Seperti itu. Oke? If something that you don't understand, please ask me. And I think that's all for today. Thank you so much for listening, for staying up until now, and have a good sleep, have a good night, and have a good dream. Thank you semuanya. See you. Okay, Miss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.